Everyone, my name is Manahil Rashid Syal. Today we're here at Movenpick, the exhibition Palettes of Dream. It is curated by Sidra Babar. It is a wonderful experience. बहुत emerging talents यहाँ पे हमने देखे हैं आज, and I hosted the event personally, and it was amazing. So if you're here in Islamabad, do come Movenpick. सिद्रा बाबर है और ये मेरा सेकंड एग्जीबिशन है जो कि मैं कुछ आर्टिस्ट के साथ मिलके कर रही हूँ। मेरे ख्याल में इस आजकल के माहौल में आर्ट एक ऐसी रिफ्रेशमेंट है जो अपने इजहार करती है, अपने वर्ड्स को आप काम की सूरत में दिखा सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ही आर्ट के ज़रिए आप पेश कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा हलचल का माहौल है यहाँ पे और सब लोगों को ये देख के अपनी स्ट्रेस को छोड़ के बाहर निकले हैं और आर्ट को पसंद कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। शेरिन गेबा है और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने ये एग्जीबिशन अटेंड की है, देखी है। मोवेनपिक के मरगला लाउंज में ये हुई है और ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मरगला हिल्स एंड फैसल मॉस्क. The work is very beautiful, very attractive. बड़ी मेहनत हुई हुई है, यंग आर्टिस्ट का काम है मुख्तलिफ इदारों से और सब एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं. इसमें थोड़ा सा मिनिएचर वर्क, देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम स्कर्दू ऑल्सो और मुख्तलिफ जगहों से आर्टिस्ट हैं मुख्तलिफ इदारों से. तो बहुत खुशी हुई है काम देख के, बड़ी मेहनत हो रही है एंड दे मस्ट कैरी ऑन. एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये सिद्रा ने क्यूरेट किया है पूरी एग्जीबिशन को और इनके अपने भी 3-4 पीसेस हैं. हाँ, 15-20 और बहुत खूबसूरत इनका काम है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान अपने काम के साथ औरों के काम को भी सामने लाए और सबके लिए एक प्लेटफॉर्म पेश करे. सादिया स्याल, मैं ये एग्जीबिशन देखने के लिए आई हूँ एंड दिस इज नॉट जस्ट एन आर्ट एग्जीबिशन, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कल्चर, आवर ट्रू हेरिटेज, and I recommend everyone to visit at least once. This is actually a soft face of my country. मेरा नाम मीरब है and I'm here at the Movenpick Hotel today. यहाँ पे एक art exhibition हो रहा है which I'm very happy to see. I'm very happy to see that Islamabad is embracing art once again and that art is taking Islamabad by storm. यहाँ पे इस बार multiple exhibitions हो रहे हैं. This one especially makes me really happy क्योंकि यहाँ पे artists के अंदर बहुत variation है. There's art by old people, there's art by young people, and then there's art by actual youngsters. यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है आर्ट के अंदर, मिक्स मीडियम्स यूज़ किए हुए हैं एंड ऑल ऑफ दैट इम्प्रेसेस मी अ लॉट कि एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती आर्ट को और इतनी फॉर्मल ट्रेनिंग मौजूद नहीं है, इतना अच्छा और इतना इमैक्युलेटली डिटेल्ड आर्ट लोगों ने प्रोड्यूस किया है. एंड आई रियली होप कि इस तरह के और एग्जीबिशंस हों एंड और आर्टिस्ट्स को मौका मिले कि वो अपनी बनाई हुई चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर सकें. आर्ट वर्क आप देख ही रहे हैं. ये मैंने बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बनाया है. तलाअल बद्रु अलैना. ये द फुल मून रोज ओवर अस थ्रू द लाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम. आप देखें कि सन जो है वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है और इन्हीं की वजह से हम अल्लाह ताला तक पहुंच सकते हैं, अल्लाह के पैगाम को समझ सकते हैं इनकी ज़ात पे ही हम अगर स्टडी करें तो. और इसके अलावा ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह द ओपनिंग की ऑफ कुरान मजीद और अल्हम्दुलिल्लाह से ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की सारी तारीफ बयान करते हैं. तो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है फ़तेह दीवानी में. इसके अलावा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मैंने एक और ही पेंटिंग बनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पूरी दुनिया पर जो सी है वो फैली हुई है, उनकी ज़ात, उनकी तालीमात, जिसकी वजह से हम इस ज़िंदगी में एक अच्छी गाइडलाइन लेते हैं. निज़ाम खान में एक सियासी समाजी कारकुन हूँ. एक पॉलिटिकल जमात के साथ मेरा ताल्लुक़ है. यहाँ आके मैंने नई पेंटिंग है, नई आर्ट मैंने देखी और सबसे अच्छी बात ये कि मेरे यंग ब्लड के साथ मेरी मुलाकात हुई है. तो आर्ट एंड कल्चर का जो है, जब से इंसान और एक सोशल लाइफ की आगाज़ हुई है तो सोशल लाइफ के आगाज़ के साथ आर्ट एंड कल्चर का आगाज़ हुआ है. आप अगर हज़ारों साल पीछे जाके आपको हर जगह पे पेंटिंग एंड आपको आर्ट के आसार मिल सकती है. तो
ابھی ایک ڈیجیٹل لائف میں بھی اس آرٹ اینڈ کلچر کا جو جس طرح رجحان ہے وہ ختم نہیں ہونے والا ہے اور ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. میں پرسنلی بھی اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں. میں نے باقی بھی دوستوں کو میں نے بولا اگر آپ پہلے مجھے بتا دیتے تو ہم گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو منسٹری آف کلچر سے آپ کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتی تھی. تو مجھے بہت خوشی ہوئی سب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. Is Mariam Yaya, and I created this painting Hyperlism. It was my first experience to actually create something which was beyond my own creative skills. It was a very big challenge for me, and I cried a lot as well because tulips they were very challenging itself. But yahi tha ki I motivated myself in doing that, and here's a piece. نام زینب نور ہے اور میں فاطمہ جناح کی اسٹوڈنٹ ہوں. جو میں نے پورٹریٹ بنایا ہے اپنی سسٹر فاطمہ کا, تو اس کے پیچھے جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ پہ بلیک کلر ہے جو یہ دکھا رہا ہے کہ بہت ایک لڑکی اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہی ہے. اس کے ہاتھ میں کینڈل اٹھائی ہوئی ہے جو یہ دکھا رہا ہے کہ ایک لڑکی کتنی اسٹرگل کے بعد, ایک کتنی کوشش کے بعد ایک اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آ رہی ہے. اور یہاں پر ہمارا موون پک پہ ڈسپلے ہے. بہت مزہ آیا, انجوائے کیا, ڈفرینٹ لوگوں کا آرٹ دیکھنے کا موقع ملا, ایموشنز نظر آئے. جس طرح اوروں کا لینڈسکیپ تھا, آرکیٹیکچر تھا, کیلیگرافی تھی, تو بہت انجوائے کیا, بہت مزہ آیا. I painted this white-tailed buck with color pencils, and اس کا main concept یہی تھا کہ یہ white-tailed bucks جو ہوتی ہیں وہ ایک specific season میں emerge ہوتی ہیں جب ان کے antlers regrow ہوتے ہیں, because they shed their antlers in winters, and جب summers میں آتی ہیں تو پھر وہ full energy کے ساتھ. So it basically tells about کہ how life is complicated and how you face challenges in life. میں محمد عثمان طاہر. میرا 2 ورک ہیں, دس از نون ایز انزائٹی اینڈ دس از نون ایز ڈپریشن. میں ان دونوں کو اس طرح پرفارم کرنا چاہتا ہوں. میرا فرسٹ ٹائم کہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے ٹریڈیشنل کیلیگرافی کو ماڈرن آرٹ میں کنورٹ کیا ہے. اس کا بیسکلی بیک گراؤنڈ جو ڈسکرائب کرتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا اندرونی کیا ہے, مطلب آپ کے اندر کیا کیا جذبات ہے, کیا احساسات ہیں. فیمل کبھی بھی اپنے جذبات اور احساسات کو اس طرح ڈسکرائب کرتی ہیں. گلیشیئر جو پاکستان میں میلٹ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہے. پوری دنیا میں پاکستان کے پاس سب سے زیادہ گلیشیئرس ہیں, ٹاپ 5 کنٹریز میں آتے ہیں جس کا سب سے زیادہ گلیشیئرس ہیں. یہ پینٹنگ شو کر رہی کہ ہمارے گلیشیئرس میلٹ ہو رہے, تو ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے لوگوں میں کہ ہمارے گلیشیئرس میلٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں کلائمیٹ چینج پہ فوکس کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ پینٹنگ میں نے بنائی ہے. تو ہمارے گلیشیئرس میلٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ چینج پہ اپنا فوکس کریں. As a Shahid, and these are my paintings. I am a graduate from NCA Lahore. I did interior design from there, but nowadays I'm doing these paintings. These are abstract landscapes. I use mixed media and do these paintings. And I have tried to accomplish a very different diversified range which is not usually done these days. So it's all about the textures and the colors and the color harmony. And I hope people will appreciate the sort of work. ایگزیبیشن دیکھا, یقیناً آرٹس جو ہے نا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کے کلچر اور اس کی ثقافت کو سمجھنا پڑتا ہے, اور آرٹس اس میں اس کا انتہائی کلیدی کردار ہے. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اسی طرح مواقع پہ آپ آیا کرے, آرٹس کو دیکھا کرے. قدرت کے نظام, یہ قدرتی لوگوں کی اتنی محنتیں اور ان کو جو ہے نا ان کے قابلیت کو آپ اجاگر کریں.